سلااف ڕێز تەماشاوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ڕێز جوارە پێشکەشکەم دە دەستپێکێتە گرنگترین سەرنوچە. Bi helkefta ji dayikbûna Hezretî Mesîh serkirdeyên Herêma Kurdistanê tekezî li ser pêkvejiyanê dikin. Li bajarê Dêrkeyê Rojavayê Kurdistanê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana dêra Mesîhiyan kir û ew helkeft pîrûz kir. Ömer Osî bi mebesta navbênkariyê di navbera PYD û rejîma Sûriyê de seredana bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê kir. Rojnamayeka Brîtanî pêşbînî dike ku şer di navbera Tirkiye û Qesedê de di sala nû de tûntir bibe. Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê dibêje peywendiyên Şamê û Kurdan dûrbûna wan ya siyasî tune ye. دوباره سلااف. به هەلکەفتا جەژنا ji dayikbûna Hezretî Mesîh serkirdeyên Herêma Kurdistanê pîrozbahî belav kirin. Hêviya şadî û bextewarî ji hemû Mesîhiyan re li Kurdistanê û cîhanê bi giştî xwestin û li ser kûrtirkirina çanda pêkvejiyan û lêborînê li Herêma Kurdistanê tekez kirin. Di roja sêşemê 24 berçileya 2019 Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di sê nameyên pîrozbahiyê de bi helkefta cejna ji dayikbûna Hezreta Mesîh lê ser kûrkirina çanda pêkvejiyan û lêborînê li Herêma Kurdistanê tekez kirin. Di peyama Serok Mesûd Barzanî de hatiye bi helkefta sersala zayînî û cejna ji dayikbûna Hezreta Mesîh slavên Xwedê lê bin, germtirîn pîrozbahiya xwe arastî xuşk û birayên xrîstiyan li Kurdistan, Iraq û cîhanê dikim. Hêviya şadiyê û bextewariyê ji bo wan dixwazim. Di vê helkeftê de tekezî li ser kûrtirkirina çanda pêkvejiyan û birayetiyê di navbera pêkhateyên Kurdistanê de dikim. Hêviya wê yekê jî dixwazim ku xuşk û birayên xrîstiyan hemû cejn û helkeft û xweşiyên xwe di aramiyê û tebayiyê de derbas bikin û aştî û biratî jî li navçeyê belav bibe. Her wiha Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê jî bi heman helkeftê got ku germtirîn pîrozbahiya xwe arastî xuşk û birayên xrîstiyan li Kurdistanê, Iraqê û her kesê vê cejnê dike û li her derî li cîhanê dikim. Hêviya cejn û bêhnvedaneka bi şadî û bextewarî derbas bikin ji wan re dixwazim. û bi hêvî me ev cejn xêr û keyfxweşî û ewlehiyê û aramiyê ji hemiyan re bi xwe re bîne. Her wiha Serokê Herêma Kurdistanê tekez kir ku Kurdistan wekû herdem dê bimîne welatê pêkvejiyan û lêborîn û aramiyê ji hemî pêkhateyên xwe re. Hewlên Kurdistanê ji bo bidestxistina aştî û ewlehiyê û aramiyê li deverê dê berdewam bimînin. Xrîstiyan zarên vî welatî ne. Bi pêkhateyekî resin ji gelê Kurdistanê û xwedîrûleka berçavên di avakirin û parastina Kurdistanê de û cejn û helkeftên wan cejnên hemî pêkhateyên Kurdistanê ne. Em vê cejnê li wan pîroz dikin. Her di vî derbarî de û di demeka pêştir de Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî helkefta cejna ji dayikbûna Hezreta Mesîh pîroz kir û bi wê helkeftê got ku Kurdistan dê bimîne cihê pêkvejiyana neteweyî û olî, em bi destkeftinên Herêma Kurdistanê bi pêşwazî û vehewandina bi sedê hezaran derbeder û penaberên ku xrîstiyanên Iraqê û deverê di nav wan de hebûn serbilindin û cihê şanaziyê bû ji bo me. Her wiha Serokwezîrên Kurdistanê Mesrûr Barzanî tekez kir ku Herêma Kurdistanê dê hemî hewlên xwe bide ji bo dabînkirina ewlehiyê, dilrehetiyê, pêşkêşkirina alîkariyan ji hemî kesên ku ji sîtemkariya li deverên xwe rastî wê hatibûn berê xwe dane Kurdistanê. Cejna ji dayikbûna Hezreta Mesîh duwemîn cejnên xrîstiyanan e ya giring e li cem wan, piştî cejna Qiyametê û ji êvara 24 meha duwazdan û roja 25 wê dest pê dike û rêwresmên wê yên taybet jî wekû ahingên olî û civatên malbatî, ahingên civakî wekû danîna dara sersalê û bi hevguhartina diyariyan û pêşwaziya Papa Noel hene. Îro şandeke serkirdeyatiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana Encûmena Millî lê dêra Siryanan û dêra Al-Îtihad el-Mesîh el-İncîlî lê Dêrkê kir. Bi mebesta pîrozbahiya sersala zayînî û dayikbûna Hezretî Mesîh, şanda partî ku pêk hatibû ji Besê Ebdê û Hesên Silêman û Abdurrahman Milla Qasim endamên Komîta Navendî ya Pedekesê û hejmarek ji kadroyên partî seredana dêra Siryanî ya Dêrkê kir. û ji aliyê Serokê Encûmena Millî ve hatin pêşwazî kirin
پشتره همان شانده سردان دیرا الاتحاد المسیح الانجیلی کر و جالی کشه دیره و هاتن پیشوازی کرن. شانده پارتی و هر دو آلیان تکزی لسر رولا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د خزمت مروفاتی و ریبازا ویا وکهویه و لیبورینه و پیک و جیانه کر. جالی خوفجی کشه نعیم گوت کو هر اوه یا ارمانجن یکمینه ین اولا خرستیانان و حضرت مسیح. جبول درخستنا کنگرک لزگین درباره سوریه عربستان سعودی داخوازا پیشکش کرنا بربجیرن بی آلی جدسته دانستاندنان یا اپوزیسیون سوریه کرد. جدرنا سر به اپوزیسیون سوریه و تکس کردن کو او داخواز دریا نامه که جه وزارت درو یا سعودیه و هاته شاندن دا کو بشداری ده کنگرک ده کار لریاده لسرته کرن جبو هلبجارتنا نونرین بی آلیان ده دستیا دانستانکارا به سروکاتیان نصر الحریری ده بکن. لگوری همان جداران اف داخوازا ولات سعودیه ارمانجا جه گوهرتنه که ده دسته ده بکه رولا ترکیه و باندوراوی دناوا اندامن نو ده کیمو لاواز بکه. ایرو لباجار جرابلس روجالات حلب دو تقینان رودان ده انجام ده هجمارک بریندار کتن. جدارن خوجهی راگاندن که هر دو تقین لناوا بازار باجیر ده رودان او یک ده انجام تقینا ماتوران ده بو. همان جداران دانزانین که ده انجام وان تقینان ده 5 کس بریندار بون دناو برینداران ده جن جیه بون. اجبو نخوشخانه هاتن و گوستن. باجار جرابلس به 35 کیلومتران جه باجار کوبانه روشاوه کردستان و دوره و دبن دست چکدارن مرتلا فراته ده و هر دم و دمکه ده او باجار راستی تقین وهاته. روزنامه که بریتانی در راپورت که ده بحثا پیشبینین بویاران دکه کود سالا نو ده و درست ببن. روزنامه اندیپندنت یا بریتانی در راپورت خود ده پیشبینی کرد کود سالا نو ده تندوتوژیا لشکری تنافبارا ارتشا ترکیه و هزن قصده ده و یپگه لنافچه سینوری ین ترکیه و روژاوای کردستان و درست ببن. هروها روزنامه ناووری پیشبینی کرد که اگر اکم مزن هیا که روبروبونا لشکری نافبرا امریکا و ایرانی دجی دروز ببن. ایرو اندامکی پارلمان رژیم سوریه گشت باجار قامش لی روژاوای کردستان داکو نافبینکاری نافبرا پیده و رژیم سوریه دبکه. جدرک تایبت نخواست ناوی وی وره اشکره کرن جدزگاه آرکیر راگهان کو عمر اوسی اندام پارلمان رژیم سوریه به مبستا نافبینکاری نافبرا رژیم و پیده ده گشت قامشلو. همان جدر بالکشان سر وی اکیجی کو سردان عمر اوسی لسر داخوازا پیده هات دا کو به رژیم را بگهینه رکفتنه که. در چارچوبه هفدیتنه که ده لگل کانالا کردستان 24 عبدالباسط حمو اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه پیده به بش لشکری دانستاندران لگل ارکسی دکه و حتی وکنها تو بنگاف نهاتن آویتن و نیتا پیده حتی وکنها نزلاله و جهه گمانیه و اگر امریکا و روسیا سرپرشتیا دانستاندران نکن آستمه انکو مستحیل بورن کو کرد یک هلوستن. وحتى ناجي دانوستاندن قدرونن اري عسكري ده يعني بشي عسكري بدانوستاندن كنا بشي سياسي كو بيادي بربرسياري اساسيه له هناك زمين تي اذاكرن دي ازباورن حتى انا او بقابي براكتيكي دي خوستن بيادي او اداره ذاتيه غوتن تقابنا ابيتنا واز هناك بقومانم وغير ماجي بقومان ملتما انه اف تكتيكا كبيادي بدرجه وخسريا ذاتي وبكردار اتفاق دهوك يك هولير يك وهولير دهوك پابند و اتفاق نبو انا وقت تكتيكا كيف كاربينيش برغو حتى انها استراتيجيه نتوي وقت فكر وقت كرنا راست بهبرغو دستي خبط دستي كردادا از هناك نگش بينم گو كاربي پايدي و غابا بجي او پروسا گو پايدي كاربي خوش پکا كي دور بخي
بر امریکا بریا 2 ساڵ و ساڵێکی خواست وی پرۆسێ ژهڤەکێ لێ مەخابن ژێلا پەیەدێ تگاو نابێتن و ئەز ناخۆ هەوارم ژی بۆ کاربن ئەو یەکرێزیە گەلێ کورتێ خواستن بکێ جبەر گۆون دەزانن حەکەر هاتو ئەو ڕێکرێزی هەبانە وێ عفرینێ دەهەبا وێ بەریا کریزا گۆ 3-4 ساڵا در اتفاقاتی دۆکێ ونگە بوو بۆ هەنگی ئەمێ کورتکاری بە ڕۆڵک باشتر لیستبانە ئەز هەنێکی نەگەشت بینم لێ ممکنە پێشە ڕۆژێ ئەو مەسەلەک دیتر تێدانێ مەسەلە سعودی و ریاضێ کۆنگرەیە کی کەسێن سەر بخوا تێندانکردن تێ بەحثکردن ممکنە هەنێک کەسێن قەسەدێ تەبری وا ببن بە ئالیکاری ئەمریکا و سعودیە و ئەڤاژی هەنێکی ناکۆکی دنابەرە ترکیە و ریاضێدا سعودی عەرەبی دەکێ دیارکردن ممکنە پشتی وێ مەسەلێ نکی کۆمیتا دەستوری دەسوێ لێ ئەو مەسەلە کوردی یەکرێزی ممکنە پشتی جنێوێ قەسەدێ دەرباس بێ هەنگی ممکنە مەسەلە قەسەدێ بەکاری کوردادا و بۆ ئەمریکا و رووسیا بخوازن کووردا بقنێک لێ حتا ئەو گەرانتەر رووسیا و ئەمریکا نەبن ئەز نەباوەرم پەیدێ گاوێ پراکتیک و ڕاستی بەردە حەقێ یەکترێزیە گەلێ کوردە بکە وەزیر دەرەوێ ڕژیمە ئەسەد ڕاگەاند ku پەیوەندی و دانوستاندنên ڕژیمە ئەسەد و کوردان نەگەیشتنە ئاستا ku دووربوونا wan ya siyasî hebe û Amerîka berdewam danûstandanên bê wata dike. وەزیرە دەربێ ڕژێمە سووریە دەبێژێک و پەیوەندیان دمەشق و کوردان لە سووریە نەگەشتنەوەی ئاستیک و ڕەهەنداوانە سیاسی هەبێ وەلیدل معلم وەزیرە دەربێ ڕژێمە سووریە دەهەفدیتنەکە دەرگەل کەناڵە رووسیا لێوم ڕاگەهاند کۆ هەندێک جارە ئەمریکا پشتە کوردان بەردەدێ و هەندێک جارژی دەبێژێ ئەزوا بجێ نەهێڵم ژبەر بێ چەندێن نەهێشتەیەک و پەیوەندیان دمەشق و کوردان بگهێنە ئاستێکی و ڕەهەنداوانە سیاسی هەبێ وەزیرە دەربێ ڕژێمە سووریە بەسە هورگولیان سەردانە سەرۆکێن ویزگەها ئەمنیا نیشتیمانیە سووریە علی مەملوک بۆ باژارێ قامشلۆ کرد و گوت و ئەو سەردانە علی مەملوک بۆ باژارێ قامشلۆش بۆ ئاگاداربوونێ بۆ ڕەوشە ئەمنی و سەربازیە ناوچێ وەزیرە دەربێ ڕژێمە سووریە گوت و دانوستناندنێن علی مەملوک لەگەل بەرپرسێن پێدا لە ڕۆژەڤای کوردستانێ ڕەهەنداوانە سیاسی نەبوو ئەوژێ ژەبەرگ و پرسە پەیوەندیان نەبەرە کورد و ئەمریکادا لە دژی پەیوەندیان نەبەرە دیمەشق و کورداندا ڕادوەستێ بەردەوام ئەمریکا هەوڵ دەدێک و پەیوەندیان نەبەرە دیمەشق و پەیدێدا دەست پێ دەکەن وان بێ واتە بکێ هەروەها وەلیدل معلمدا خویاکردن و دەما کورد دبێژن هەم بەشەکەن ژێ نیشتیمان و هەم دەخوازن بەگەڕن بۆ حمبێزە نیشتیمان ڕەوانگە و سیاست و بەرنامەیەوان دەبێ دەربارەدە نینە دە دوو ڕۆژن بوری دەژی وەلیدل معلم وەزیرە دەربێ ڕژێمە سووریە بێ سەردانەکێ چوبوو مۆسکۆ پایتەختە رووسیا لەگەل بەرپرسیارن رووسیا چەندین مژار گوتوبێژکردن یەک جوان مژاراژی گوتوبێژکردنە ڕەوشە دەبەرێ بوو بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ دەدەستپێکە vê مێدا علی مەملوک سەردانە باژارێ قامشلۆ کردبوو لە باژارێ قامشلۆ لەگەل بەرپرسن ئیدارە پێدە و کەسایەتیان جڤاکیان ناوچێ دیدار ئەنجامدا بوون وەکەک و هاتە ڕاگەهاندن سەردانە علی مەملوک بۆ باژارێ قامشلۆش بۆ یەچەندێ بوو و هێزێن عەرەب پشتە قەسەدێ بەردن و پێشتەبانی ڕژێمە ئەسەد بکەن لێوەکەک و هاتە ڕاگەهاندن علی مەملوک دێ سەردانە خۆدا نەسەرکەوتی بوو ژبەر سەرۆک ئێلێن عەرەبیە کولگەل علی مەملوک جڤیا بوون داخوازە ئەمتیازاتان کرد بوو علی مەملوک ئەو ئەمتیازات ڕاتکرد بوون ئەڤ لە دوانن وەزیرە دەربێ ڕژێمە سووریە دەمەکی دەتێن و دۆهژە دەرەکی کوردێژە ڕۆژاوای کوردستانێ ڕاگەهاند و ئەمریکا دەست بێ ئاباکردنە هەرێمە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ کردە ئەڤە دەمەکە هەژمارەك دەستپێشخەری و بانکên یەکرێزیە ناوماڵە کوردی و هەولێن نزیکبوونەکێ لە ڕۆژاوای کوردستانê di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û PYD de têne kirin. Wekû merceke pêşîn desteya serokatiya Enekesê lîsteyek bi navê revandiyên Kurd ku di nav wan de serkirde û kadir û çalakvan hene bi dîrok û cihê revandina wan ji aliyê PYD ve pêşkêş kiriye. Navê revandiyan û zanyariyên bêhtir di vê raportê de. Piştî zêdetir ji 8 salan li ser şoreşa Sûriye û derencamên nerînî ji nekokiyên tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê û kar û tevgera yek alî bêcuda ji tevgera siyasî ya Kurdî dûr ji helwestên gelê Kurd û armancên netewî niştimanî ku ev e bi 10 salan e tevgera Kurdî kar û xebatê ji bo bidestxistina mafê gelê Kurd di Sûriyê dike hemîrêkeftin û hewlên yekrêziya Kurdî ji bo xizmeta gelê Kurd û Sûriyê jê derfeta dîrokiya hatî li pêş gelê Kurd bê serpirşiya Serokê Dîrokiyê Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî wekrêkeftinên hewlêr û dihokê dihatin paşguhxistin û beravêtî dibûn.
لێ ئەڤە دەمەکە هەژمارێک دەستپێشخەری و بانگên یەکرێزیە ناوماڵا کوردی و هەولێر نزیکبوونێ دناڤەرە تەڤگەرا کوردیدا لە ڕۆژاڤایە کوردستانê bi taybet binavera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û PYD de tên kirin. Di vê derbarê de wekû diyarkirina niyazeke pak ji bo destpêkirina danûstandinên ciddî û encamdana hingavên erînî berev nîzîkbûnekê ve hin mer cariyê enekesê ve ji berê ve hatibûna pêşkêşkirin niha jî dubare hatine xwestin ku piştî hevdîtinekê navbera şandeka serkirdeyetiya enekesê û Hesedê de wekû diyarkirina caranvîsa hejmarek serkirde kadir û çalakvanên Kurd yên hatî revandin ji aliyê PYD ve serbestberdana wan û vekirina ofîsên enekesê û partiyên siyasî û tunekirina hin biryarên siyasî ku ji encamên nekûkiyên siyasî û siyasetên PYD li dijî serkirdeyên enekesê hatibûne der ji bo gaveke giring dê qûnaxeke giring û hesyar de ku çavê gelê Kurd bigiştî lê ye. Desteya serokatiya enekesê lîsteyek bi navê revandiyan bê dîrok û cihê revandina wan cariyê PYD ve pêşkêş kirbûn. Navê wan jî ev e. Cemîl Umer Ebu Adil dê sêzdehê ma heftan 2012 de li Qamişlo hatiye revandin. Behzad Dorsin, endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dê 24 meha dihan de 2012 de li gundewarê Dêrikê hatiye revandin. Nîdal Osman dê 24 meha dihan de 2012 li gundewarê Dêrikê hatiye revandin li gel serkirde Behzad Dorsin bû. Ehmed Uthman Sîdo endamê rêxistina PDKSê li Efrînê di dehê meha nihan de 2013 hatiye revandin. Ehmed Xelîl Sîno endamê rêxistina PDKSê li Efrînê jarî esayîşên PYD ve di 11 meha dihan de 2013 hatiye revandin. Parêzer İdrîs Elo endamê rêxistina Efrînê ya PDKSê di 8 meha 11 de 2013 hatiye revandin. Şaban Abdulhamîd Şêxo di 15 meha 11 de di 2013 de li Efrînê hatiye revandin. Emîr Hamid endamê rêxistina Soz di 11 meha yekê de 2014 li Dirbêsiyê jariyê istixbaratên PYD ve hatiye revandin. Fuad İbrahîm endamê Encumena Xwecehiya Enekesê li Dêrikê di 24 Adara 2017 de hatiye revandin. Siûd Mêzer li İsa endamê Şepêla Pêşeroja Kurd li Sûriyê û endamê Encumena Xwecehiya Enekesê li Dirbêsiyê di 27 meha 11 2019 de hatibû revandin. Di heftiya borî de serbest hata berdan. Pirsa ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê herkes îro dike ew e. Gelo evgirtiyên hatine terorkirin yan jî kuştin. Dibin eşkenceyê de yan jî ji bo rejima Esed hatina radestkirin. Hêviya miletê Kurdê Sûriyê ew ye ku bizane caranvîsa van girtiyan çi ye. Beriya demekê serkirdeyetiya Hesedê behsa destpêşxeriyekê ji bo yekrêziyeka siyasî Kurdî li Sûriyê û avakirina hevpariyeke rastexîne di navbera tevdemê û enekesê de kiribû. Li gor pesendana Hesedê pêşkêşkirina lîsteya revandiyên Kurd yên li ba PYD serbestberdana wan û diyarkirina caranvîsa wan di çarçovaya wê destpêşxeriyê de tê ku di daxuyaniyekê de desteya navxweyî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê di 17 meha 12 de 2019 derbarê dosyeya revandî û binçavkiriyên Kurd dê girtîgehên xwe de amaje kirbû ku derbarê çareserkirina dosyeya girtî û binçavkiriyan wan dosyeyek bi navê 10 kesan ji desteya serokatiya Enekesê roja yekşemê 15 berçileya 2019 wergirtiye. Komîteke pispor ji bo dîvçûna li pey rastî û lêkolînê ji bo dosyeyê avakiriye û ew ê Enekesê ji encamên karê komîtê agahdar bike. Piştî ragihandina daxwaznameya desteya navxweyiya PYD ku tê de gotibû ew ê di zindanên xwe de çopa girtiyên siyasiyên Kurd bikevin û bersiva Enekesê bidin. Êdî Enekesê dikare vegere Rojavayê Kurdistanê û êdî ew jiyana siyasî lê Enekesê qedexe nakin bila karên xwe bikin bê ruxset û molet. Lê serkirdeyê PYD Salih Muslim berûva jî wê li dijî daxuyaniya rêveberiya PYD daxuyaniyek dabû. Tê de got ku girtiyên siyasiyên Kurd li ba PYD tune ne. Tişta ku Enekesê dixwaze tu bingeh jêre tune ye. Muslim her wiha gotibû ku bila Enekesê vegere û karên xwe di nava saziyên rêveberiya PYD de bike û bi wê yekê PYD xwe bixwe bersiva xwe dide û di nava nakûkiyekê de dijî. Nakûkiyê di destpêşxerî û daxwaza xwe de di nava serkirdeyetiya PYD de dê dexuyanî. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خو بدم هر دو میوانین خوا برز عبدالکریم محمد اندام پولیتبیریا پارتیا دموکرات کردستان سوریه هر وها برز فؤاد علیکو اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کردستانی سوریه هن هر دو به خیراتن برز عبدالکریم از جمعت دست پی بکم گاوین پراکتیکی گاوین عملی و برچاو حتی نها درباره مجاره یکرزیا نومالا کردی نهاتنه آویتن صدام چنه؟
بله سرچاوا سلافشتا و تماشاوانه ارکبا او داخلانی از اداریه هیئه اداری یا هیئه درکتی جواتك وك سركرداي انجمن الاجتماعيه كردي تشي بود و داخلاني ميزان اريني بله. طبعا او داخلاني وقت تكرم كري خالي اوفيسا وخالي كسي مطلوب الجمع او كسي دور كري انه ويج وبقرن خالا مهم الجمع افكسي ونضا وقرتي ما بريجي قلتي ودي سام بيجن انه شار نبوسا فان سانا كوفيا نكي يعني افحمو صلكينا كسي وقت ما تقول مناخاتنا پیدا بكن ام مناخات ابن يك جوانا قرتي مخويا بكن مصيري واتشنا حكمي واتشي ام هيفيا بينانا وانجمنا نشمانيا كردي بله برز عبدالکریم برصفه پیده درباره گرتین کرد تو برصفه که زلال دانوه تشتا ديار وخيا انه والله لجنه تشيكرنا لكوليني دفتشوني البايواتشيت كن ماجي الجم خوا طبعا دري علامه ران بيجن ام الهيفيا بي لجنينا لا او لجنه نا وقتك دريج بدا في شافا امنك تقفتو قوي بكن حتى او لجنه ديار نكيج مرا تشارنبوسا فار زندياني ما وكسي ومضه او لجنه دست بکاری خو کری آنا لجنه امنتي دنا او لجنه قريدايا بوانا هيدي وانا بله نزانم يعني او تنسيق ما بين موادنينا وديار كي سر علامه لجنه دست كاري خو كريا ام نزان او لجنه غايا كي قناغي ام ليبيا كو حتى جمارة بيجن ولا غانا كي دري باشه لگور آگاهین و برز عبدالکریم او گرتی لروجاوای کردستان یان لشامن رادستی رژیم هاتنه کرن چارنویس وان تشتك يعني نهاتي اخويا كان حتى نها بله المسألة قرتيها قالك يم مال بيوانا دريا منظمات هذا منظمات حقوق الإنسان عفو دولي به دريا يؤني به أم قالك الوا قرتيها خاقران حقيقة جهة مخابنية ما جهة وناس نكر يعني الفرن الجم نظامنا الجهة دينا ما جهة وانا من نكاري بديار بكن قالك مالي كولي البيواناك دريا خوي خاصرة طبعا تزانينا بين مواجي أو تجاوب نبو لأمناج هان إنه مزان بن جهة باقرتيه ملكي ديا حقيقة نكتة السمدة لأبقرتيه ما بدأ وقت كلام كري بين كادي الديركي هات نقرتين العفرين هات نقرتين القامشلو هات نقرتين يعني جهة كنترولا هيزة بيادي ده أولاد جهة كنترولا وادا هات نقرتين كس قوات دي الوادي نبوش غيني واتيها. برز فؤاد اگر تو دنگی متکی پرسا من اوا کو دهمان دمیده کو پیاده دست پیشخریان به آلین کردی یان جی نخاسم انا کسیره و دکه دهمان دمیده بانگا خواد دگهین رژیمه مدید کو دنوچه مدا جهاتیه کو عمر اوسی نها ایرو سردان قامشلو کربو و سر دخوازا پیاده سردان قامشلو کربو اف یک چاوا تیشرو وکرن سلاف ورز شتر وجميفاني تر براي اتخازم بريز فيا برسيفا تبدم از دو تشتا بيجم يك ان هاتا نوشي خوشي تقو انو يك رازيا كردي وتفقرا كردي بكن يك از في برسي جوادكم حتى هون ولو دبيجن قالو تجاري بيادي قوتي از بشك مش تفقرا كردي انا يعني اف حتى ايرو ند راقهاندني خود قوتني وند پروگرام خوی نویسندی گوتنه پیاده پارتیک وک امکار بیژن کمونیست او اممیه کسی بیر کردن و بالتالي قال لك جارا كردا بارتيا كومونستار السوري دانو ستاندكر يدفي ام فيرنجي بيادي بنارن بيادي قنابين حتى ايرو بشكش تفقرا كردي وفيكجن خالي قد في مرل سر بسكن يا ددا بلكي من الوق نبهستي بس هو رودا وكردستان بيستو چار دبيجن دكا هردو هيلجي هركي تنازل اكي بكن قال له انا كسي كل جموي هيك تنازلي بك يعني ما مش بيادي قرتنا ما بفشون كريه سيريوان الجمنه كشتنهني تشتهي امي كي تنازلي بكن يعني افجي نحقيك بحقي انا كسي افجي نحقيك بحقي انا كسي قتيكرن قبرا قهاندني دو بالذات يعني روداو دبيجي والله هردو هيل دبي تنازلي بك امي كاش شي تنازلي بكن تشتك هي قمجي تنازل بكن افجي از بهيفي من راقهاندنا
تلفزيوني كردستاني لسرفيا بسكنن اما بين سر برساته حتى ايرو بيدي كاردكي بالتناخه بريارة شر واشتيه وداروستندني بكير بك وبكير نكا حتى انها دستي دكي وبيجي از كتم دانوستندنكي بطرفك كردي جران وخلي رول دناف ملتي خدي جرك از قافي خو بسكنينم حتى ام بجهن تشتكي حتى ايرو افجي تنيه شونا وان بنظام ري نا انه انا كسي ناهله يا جهتك دناهل ايه ناهله امريكا ناهله هجر امريكا اشتبا او نظام بجهن تشتكي نها زوده قهاش تبعناي وتباور يا مد الروشة ايرو دي زيدي اداره محليه او تنبا وقانون سدو حفت 2012 درخستن جبر فيكي بيدي كتي الرولكي يعني قال لك لواز جهيلك دي ناخذ امريكا عاجز بك ودستي خوجي قطبك وجهيلك جي دنابينا روسيا ونظام دي دخازه بريوان بده شامي او جي دخازه نارن شامي برفيك تناقضك نوشا خطا قوت انه دون الرين هنا نرينك دبينه قخوا نزيكي انا كسيبك وافايا تشتكي اوي باش بجي جوار وش كردار ونرينك هنا بيفي بريه وق تقول صالح مسلم ولا تيكفن ريفا بريه وتشتكي ده تنيه اف مسائلنا ايرو روبرو خياد بن ام بهيفينا اولو خو فقرن والفقر خو بينن بشا كردي انا دفي خو ببينن خو بينن بشا تفقر كردي دفي خو ببينن يادن برياري وان جدرفتين دفي دفجو هي برد يعني قصد دكم بككه برا بككه دستي خوش ناف كردستانا سوري بد آلي امي قال لك نزيكي هفدو بغن يا سياي هري جرين دانو ستندن برقبريه ربه بنظام ربه بكير ربه دفي هف بش بده اگر ايرو يك هرفيدا ويك هرفيدا ويك هرفيدا امي چاوا بگين هفدو يعني تو هشتنا وي چي نبه برفيك افتيني بيرامه پیمانا دهوكي 2014 ام وگريان دهوكي بريارك اداره ذاتي درخست قومي هرن هالبجارتني بلدياتا مكروا نكر بافو معنا منه بهفدور ام زكريه هم كدرن بهلا ام بهفدور ام لفقرك شيكن لسرفي اداري وما بهفدور هر انتخابات قو والله هم تين هنايا ما ام دمشن ايرو افجي دمشي بد او هرن دانو ستندني الرجيم ربكن وجهلادتي دانو ستندني بمردكن وما انا كسي بريار حتى ايرو ما نستنديقه مهرن بالرجيم ربكن ام بشكن معارضه ام بشكن هيئه تفاوض ام بشكن دهندر ائتلافي دي افقش توينا كوكي مو ائتلافي جيهنه لهنا ام بشكن فاو في عجلبونا قدكن وكانه انا كسي تني كاري خدكن افده هيلي مرة لسربسك دوعي قرتيا براي عبد الكريم اشتغلي باور يا مدري ام قرتيا كبير بكن قرتيا الجموان هبون هاتن بردان ياك هات بردان جدها ليت باور يا مدري ايدن يعني بريس فوت اگر هذا كو هاتبن ترور كرن مدنجيت انا كده اگر هذا كو بحثا قرتين سياسي ما كرن تقول كاسين كول جموان سربس بردانه كسن كو چارنویسا وان ندیار اگر هبا كو هاتبن ترور کرن هر ده سياسينه كسي دزتو نيجوان وامزانن هر يك چي كاري دكر وجمالي وان برانيا وان جمالي وان برنياني بغير بهزاد ونضال سليم او الجم جندكي او قرتن بس ايه دق جمالي وان برن بس وقتها قد بيجم دفي ام وقتها قد بين نلجمي يعني دفي انفع بكن نلجموان وخلاص بوشو يعني جبور رجيم هاتنا رابط كرن بس وقتي خستن جبور رجيم هاتنا رابط كرن برسوات دفي چارنو ساوان زلال بكن جي خلقي وان ري اف قلكي بيوستي يعني بفي رنجي ادبينم اگر پیاده
خودی رول به نزیکی تفگرا کردی بوه گوهرتنی مزن جهتی خواستن گلکی مزن جهتی خواستن وگر خو ببین بشک تفگرا کردی دوی دست پکا کشناف خو بد عالی و دوی اموان شراکتی حقیقی دوی ام به هفدور هرینی چه دواره لشکری دی چه دواره امنی دی چه دواره اداری دی چه دواره سیاسی دی بله برز فؤاد از جارك دن فكرم جمتا برز عبد الكريم مديدكو برز فؤاد دبيجاكو دفي بيدي تنازلات بكا جبركو تشتك لجم انا كاسي تونيكو حتى تنازلات بكا هون وكو سركردايكي بدا كاسي وانا كاسي لنافا هندري روجافاي كردستاني دنا هون دبيننكو بيدي تنازلات كرنا و اگر نا دفي بيدي چبكا دفي تنازلات بيدي چوابن بله كاك حقيقة يا راستي أوا يعني تنازلات أنجمنا نشمانية كردي أنكسي ولا بدكسي ولا حركة سياسي ويتشبكي تنازلات ما تشتا بويا نقرتي والجمنا نما أوفيسي واشوطانا نما خلقي ونفي كريا نما تعليم واخواستي كريا ما هر برفانيت بر ملطي خدك يا أب أجراءاتي هايك ونها ديجي ملطو سحبة على بوي أب أجراءاتها واكرنا ما نكي يعني تنازلات شتك تنازلات ما الجمع تشتك تنازلي ام بكن ام بيشن خيو كردستان سوري جوره وبخاطريوا زيدي في نما نهشنا يعني تنازلات الاليه وانا او اللي بقرك يشقر تشيكن وكا فؤاد قوتي وقت بيشي تبيش اللي بقر جواره مطلوبات شلو قاربن خون زكي تبقرا كردي بكن يعني بتايبات انجمنا نجتماعيه كردي ايروكو خديه مشروعكي نتوي كرديه يعني ايرو اوا كويا تمثيله مشروعي نتويت او قاربن خون زكي بينات طبعا طرفيك وناب هذا ايرو يه خودی و رولاک و لیزه کاربه نزیکی انجمنه به نزیکی حرکات سیاسی به اویا مهمه کو او کاربن لیوگره کش خور چکن تنازلات حقیقی بکن اكيد نعقول چارن بيسا و قلتيه من نخويا بيش بر نمونه بري دروجان سر صوت امريكا جي مقول به صالح مسلم قوتيه ولا قلتيه سياسي الجمانين باشا فؤاد يعني بهزات دورسن عطوه مكتب سياسي بهذا كثير افنا سياسيه علي علوبه انا ادريس علوبه تناسكر خورتيمات افكس حموها بالي ما هي هيئاتي حزبي دنا وتشد انجمني دبي وتشد بهذا كثير دبي مثل فؤاد ابراهيم يعني هاجر بشي ولا نلجمع ويا ما اجينا نقول فؤاد بري حازي والديركي ريا غريك هذا بري حازي صد متري طرمبيلا ويلوي سكنان لو برنا حاجز خلق واتي ده يعني نكان بيجي ولا فؤاد ما نقرتي او نكان بيجي ولا بهزات ما نقرتي او وتبي قرتي سياسيه انجمن نشمانيه كردي فليفاجر جوارد في او يشاوا خنيزيكي تبقرا سياسي بكين طبعا اجي تاكيد كم بريارا اشتيو بريارا شر خدينا كي شرك شبت في منطقه ده بريارا كي تبصينه ترى مفاوضات بكيت في امشي كي بكين انجمن نشمانيه كردي هاي قبول كين ام إيرو قوتك سرساحات ولينا الأرض خير قوتك دابو ما بيرانينا روجا على كردي تدميزان خلق هزارة دركتش درفام بن واقع ضغطي هذا إيرو ما ام قوتك انا مهيزك نسروي عرضي وتشج درفجي به فاو كاربن خنيزي كي قوتك كن وبهت برجواندي واتي ذهبي اللي بقر او برجواندي وانا بريمه ليا ما يامهم برجواندي ملطي منا شلو مي كان ملطي خوش واقفه داعش وكسي شوفيني خلاص كن امي تشوا كارم لطي هبكن يعني امانته اشتي شبه اراميك شبه زاروكي ما بخوينن خلكي ما نطرسي يا ما اجبر هم ما في ملطي خوش شلو امي تشارسر بكن يعني اجبر هم وقتين بيكريزي يعني الطرصه مال سر برجواندي ملطي منا مصيري ملطي منا 4 مليون كرد مصيري واد ذي ايرو نقشريا وشيت بيت دستوري دبي مفاوضات دبي الكي دبي ابش مرا جرينجي نا برجواندي حزباتي نا جريندي برجواندي ملطي منا بله برز عبد الكريم اگرم وگرن جبو داخوانيا صالح مسلم دماكو گوتيه گرتين سياسي الجم پیدي تننا قالوا او نا نمايك جه انا كسيره داكو جارا كدن برصا گرتين سياسي نكا كاك الجمع ما قوتنا خقوت يعني قوتنا انه يا كود برجوانديه ملاطي مدبي نما وادبي ملاطي مدى انه دما ما والله مناخات درجه كي انه تشاوا امي مصيري قرتيه خواد فيك اجمرت بدنا ديار الكيدينا تشلو تشاويا
اب يك جوانايا شي نابي يعني عليه بما خاتمه پیدا کرنا اوفيسن ما اب مثلا شغلتي حزبينا بس جمع بدرجه كي قلت يا سياسينا نا تشتكي خراب كرنا كردستان سويدا از هنادم داخل صالح مسلم بي الدار بي قال لك اجوانا داخلي داينا ورنا ما ايرو لا شك مظن سروي عرضيه ورنا ما ابناء قبول كرن يعني انجمنا نشمانيا كردي خدي سقلك ورنا ما تشتكنينا قلت سياسيين ام جو بشي 2 سالا و 4 سالا و 5 سالا ايش وخراب ودرديش قرتنيش اعتقالش نفي وكم ناچن نابوانا ام بيجن ام هرن ريبابليك نو ادارك نو دبن هيمنه دولته بهذه سروي عرضيه بتايبت امريكا وتحالف ادارك نو وبرعايتها كردستان نو والله ابي بجو كردستان هولير ودهوك او خديه و بروجه و مشروعيه پیمانه چيكري ام بيجن هگر تشتك شيبه وام كاربن كاركي بكش بو برجونديه ملطي خوا امرن دافنا نوبا بيجن هر تشتيده بتبدا هفبش وشيك وام خديه هر تشتيبن بهفدوره بتايبت ام مجلس وبيادي واف خلكي ما يجدر حركات سياسيه تبدا ام كرد تبدا كاربن تشتكي نو تشيكت ابي اكو تخواستنا ولا ورنا ما يا ولا تشتكي والجمانين وين كاري قبكن ابنا مقبوله راسي وناي قبول كرنجي نجهر حتى شارع ويا بري شارع ما ادبجم شارع كردي بهردو طرفي خوا وداخلانيا صالح مسلم راسي وين نجهر حتى الجمواجي بريما بله برز فؤاد دوی انا کسی نویزگاین خوال روجاوای کردستان پیش داخلانیا دسته هندر یا پیده دوی نویزگاین خوال روجاوای کردستان وکه یان وکرنا نویزگاین خوا به گرتین سیاسی و گریب ده يعني اگر چارنویسا گرتین سیاسی زلال نبه انا کسی نه آمده يكون نویزگاین خو وکه براي دلال يعني كاك عبد الكريم برسيفاتا بزلالي دا يعني قرتيه سياسي جمر جرينج روشاوان خياب مالبات للدوانه نبرخنا هاتنا دزين جمال اف مروفي سياسيين هاتنا قرتن بدستيوان بشهادتيا خلكي لبرش عفا يعني ابو عادل الدواري التمثال بالسياره اساي ساكنيه او سياره دار خستن او برن يعني امير حامد جمالاوي برن يعني عفريني ولوش مالي خلكي برن برا خيابك روشاوانج بو امجي جمال باتي وان ربيجن ادن اوفيسي ما ام كاري خوي سياسي ما نسكنان دي تفي او ضغطا مظن لأنا كسيهات هون زانن صد وشل ونه قيادية انكسي زنداني وان درباس بونه يعني اف هر بينجي انها دسروكاتيا انا كسي دكن هر بينجي زنداني وان درباس بونه يعني تعداق كرن دمابوري دمقش داهيلك ومقو ام نرينك وقت بي بوزيتيف لفي داخويانيا قصدي درخستية بسروكاتيا مظلوم عبدي مفروض إيجا أو فانقا فاني خو قشي بافين وجبو أم كاربن هجر أم كاربن تشتكيش ملتي خور بيك بينن دفي أم يكبن أو نكارن أو نمقبول ناف خلكيده أنا كسيس سياسيا هاتي خياكرن كل رولا هريما روجلاتي كد ناف ملتي خود هينا خودي او جرانيا بريجي تبي نيفيه ايك خلكي دركتن درفه سري سدي نود جدوستي انا كسيبون جبر ظلماوان تشون يعني بله برز فؤاد او جوان تيوستن قال لك تشتابكن موضوعنا ما كاتبن بله ام قارد مالي خد جفاتي خو بكن باشه ام دخازن ام بگهن يكيتيك سياسي دحمي مجارادي چه دواري عسكري دبي چه دواري اداري دبي اگر نولو به او خو ببينن او رو وامجي وك ستير كان دوراوي او كواكب الدوراوان بقرن وك جبهه الوطنيه وحزب البعث ولودنا الصالح مسلم او يا خونك جيره انا كسيد بن زحمتيا قدر باسكر افكار نكر فام دبيجن جرك او باش في مسألة زانبن
بله تجاري برز فؤاد داوي برسيار اشترى قبول نكن نيف بله شراكة پیاما تگهشت برز فؤاد يا تنية بله داوي برسيار از دخوازم لسر هرما روجهالات چم فرات برسيار بكم مدید کو ده بشوی که برچاو هاته بحث کردن مالپارا باس نیوز لسر زاره جدار که خواه بحثا ویا که کربو او هرما کو هاته بحث کردن حتی چه راده که راسته و امریکا و چاوا ولاتن زلهز وکا روسیا و ایران و هر وها ترکیه و رژیم سوریه رازی بکه داکو هرما که کردی یاجی همو پیکاتی روجالات چم فرات تدا بجدار ببن ل روجاوای کردستان یاجی روجالات چم فرات دا مزرینه دباور يا مد تبنجه جوين وشا رتنية بله هجر بنجه هبايا او نقوتايا والله يكي قوتي نافي من نبيجن هجر بچك درستيل جمعي هبايا ميراني نافي خو قوتبا افنو چاي ولو تو بنجه جوان رتنان بوجن جبرشي حتى ايرو روسيا وامريكا نجهاشتنا هفدو لسر برسغريكا سوري ونل سر برسغريكا روجهلاتا فراتي يادو دا هريما ما بتمامية كد دستي تركي وروسيا ورجيمي سر 6 كيلومتر كرد قش دوي 6 كيلومتر هني ماني يعني هنا كرد لحسا كينه ولقندي بيشتي لسر عمودي في اوانا اوجي حسكي دستي الرجيمي دي وبالتالي او هرمك امريكا هرمك كردا لدير زوري عفابك طالما هرما كردي بقرانيا اخو سري صديق حيشتي كتي دستي روسيا وريجيمي برز دفر دي اف قوتن تبنجه جيرتنية اگر روسيا وامريكا لسر واري سوري روجلاتا نافين بقي نفدو ويشاغي اشكره به لحتى انها او ارضي تنية دوي واريده دانو ستندن نابينا وان هي دواري لشكريده لدواري سياسيده حتى انها گفتگو نکرد قوي چاوا چارسريه كيش برسگريكا سوري ببينن وچاوا چارسريه كيش برسگريكا روجهلاتي ببينن قد بين ما او نوچا ببنگه بله برز عبدالکریم مدیدکو بریا چند روزان لگوری تا راگاندیا کو تا بجداری ده جیوینا که امریکی ده کریه دما کو تا بجدار کربو بحثا وی که وی خالی هاتا کرن کو کار لسر هریما که ام بیجن بناوی روجهالات چم فرات تی کرن تشتاق من السر راقهني قوتي مقوشان داما رئاسة أنجمنا نشمانيا كردي دوي جواتي دارونشت بو هبالي سركرداي أنجمني رونشت بون طبعا تشتيواج مرقوتي تأكيل سر يك ريزيه كربون يك ريزيه مالا كردي تأكيل سر إن والله عمي بربانية برودة بكين عمي كاربن منطقي بحمين جقت في داعش وكسي خراب عمي نهي لن خرابي ذي منطقي ده شيبي هروها شاندا كوچوي روساجي عيني في قوتني بي وش لقاءاتك وديال فيرو بأوروبيا ربي ولا لقاءات الدردوري بين حمو تكست في نقطة هذا كان أما نقطة كي وقت بيجي والله وهريمك يا أضابكين هريم وين نسر إعلامي وفيسبوكي بي هريمك ولي أضاكرين ما دام مباشر واد بيني بحسا إدارك إدهات وقت جرى أولي ما أمريكي ديتي الخراب عشكي والعين عيسى انه بحسا ادارك يشلو امريكا ربن ادارك يشكن هفشت نابنا مو بيدي وادا لسر في گفتگو بو بس اما انا في جواتات هالي اف مناقشه نبوه جواتات هالي شلون هيك ربن كرد خبكنا ياك جبر ون قوه بن هكا بري والنظام به ون بقوه هرن برياض من را ون جنيف يجيبن ون بقوه بن لسر في مناقشه بو في گفتگوها نسر هريما ونهاد بيجن روجهلاتي فريد گلک سپاس بو هر دو میوان من برز عبدالکریم محمد اندام پولیتبوریا پارتیا دموکرات کردستان سوریا هروها برز فؤاد علیکو اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستان سوریا گلک سپاس بو بشدار بوناوه
پنابەرێکی کوردی ڕۆژاوای کوردستانê li bajarê Zaxo di encama bûyereka hatûçûnê de jiyana xweş desta. Derengiya Şevaborî, penaberê Kurdiyê bi navê Faris Muhsên Tehlo ku xelkê gundê Eroriyê ser bi bajarokê Girkê Legeyê dêrka Rojavayê Kurdistanê ve ye, di encama bûyereka hatûçûnê de li bajarê Zaxo jiyana xweş desta. Faris Muhsên Tehlo 25 salî ye, xêzandar bû bavê zarokekê ye. Îro çarşemê termî wî diriya dergehê Sêmalka ve ji bo Rojavayê Kurdistanê û bi amadebûna endamên nivîzgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Zaxo hate veguhestin û li gundê xwe li Rojavayê Kurdistanê bi xakê hate spartin. Belê temaşevanê hêja bi vî awayê em giştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.